Toma, telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Mancing lagi bareng Mas Dulur. Biasa, kita menggunakan umpan roti klik air 0,5 ya. Oke, jadi apa keseruannya? Kita tambah gitu. Ada saudara. Bukanlah dulu. Oh, mantap saudara. Alhamdulillah. Mantap. Nah, aduh, dicantol lur. Masya Allah. Kurang ajar. Kurang ajar dicantol bisa. Mana lur pelampungnya lur? Tomat lur. Wah, mantap lur. Mantap. Abau. Master pai. Wah, mantap.